केटी को फुटे हाँसेरला चौल को दिली उसना इंटरव्यू कदे आसला आमर डॉक्टर भाटर कृष्णा म कोई रिसा नहीं हुआ तुम कह ना चाउल काइलु बोली उस गाइली सब तो गीत गाई देली तना ना मुई गीत गाई देली तना ना मुई मोर गीत चने सुना का कोन पाए कोन को निजे जान तो ठीक नहीं तो आपण माने कोन पाए जण करो इज्जत सहित एटा इज्जत सहित खेलेला कथा होची ना नहीं हां ठीक कथा ना तांकर भी भौणी होची हमर भी मा भौणी होचंती बाकी मु से सब गीत गाय ना ना आपण को मु कहू नहीं पर आपण को मु जस्ट पचारुची जे आपण माने ई सब जिंस करूचंती कोन पाए खाली सामान्य पैसा पाए ना नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु पुणी थरे हमर केडी कोरापुटिया यूट्यूब चैनल को स्वागत करछि मु कृष्णा तो दर्शक बंधु चलंतु हम सहित आ गोटे सिंगर जने अछंती जे कि हमर कोरापुटिया देसिया कलाकार जने तांको सहित एक किछि कथा होबा तांकर लाइफस्टाइल विषय जानिबा तापरे दर्शक बंधु हुए तो आपण माने जानि भी नथिबे किछि लोक जानि भी थिबे चलंतु तांको परिचय तांको मुहरु ही टिके सुनिबा नमस्कार आना नमस्कार आपनकर परिचय टिके दबो मो ना रामू फत्रा अच्छा मो डोंगरा टू छलीपटा डोंगरा नवरंगपुर जिला ब्लॉक बपड़ांडी हमरो डोंगरा भाई प्रथमे तो आपन को हम चैनल को स्वागत थैंक यू भाई केते पाठ पढिछ +2 प्लस टू करी की आउ आगरे तुमर प्लान कोन थिला +2 पढ़ला पर तो गीत बाय हे गेलो नै कि नहीं माने केबे कंटिन्यू करूछ ना पाठ पढा छाड़ दे नहीं छाड़ देली अच्छा केबे छाड़ दिला 2019 अच्छा एबे को तुमरो केते वर्ष बस हमरो 26 रनिंग रे अछि तो कु माने कु मसियारो ई म्यूजिक लाइन रे तमे आइलो हमरो 2014 लास्ट 15 एला हमर 10 वर्ष वाला पूरा ठीक ठीक अच्छा भाई घरे मां बाबा अछंती मां तो नांती भाई के भाई हमें पंच पांडव कहले चले पांच भाई अच्छा बहुत बढ़िया गणी दीटा अच्छा ताकि कोन करन सब मेरे जे गेले भाई बहन सब मेरे जे गेले नाम भाई के बोलो सिंगर नहीं मैं से मेरे जे ना अच्छा ले पिला छ दीटा झिया मैरिज को दिलो भाई एटा हमरो मानिगा लव मैरिज ना अरेंज मैरिज कहले चले आ लव मैरिज न तो नहीं काहे कि बोले देखो अधिकांश जो सिंगिंग लाइन म्यूजिक लाइन रे एक्टर होंतु ताके अधिकांश मो जानि बारे लव मैरिज करती सेति पय आपन को पचार देली जे लव मैरिज ना अरेंज मैरिज बोली नहीं एक्चुअली लव मैरिज का तो देखो किंतु कोन बोले कोय पय लव मैरिज बोले पचार दबो कोट केमति आनलो सी हिसाब रे मैं कहली अरेंज मैरिज बोल के कहूची तुमको अच्छा 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 भुवनेश्वर रे स्टडी करथिले किस्टे सेटो धरि पळे आसले आ सेटु आगा बहुत बड़े माने इठरो माने दुई जनकर संग सेटु काहे थिला नहीं मु भी भुवनेश्वर रे पढुथिली तारपरे ट्रांसफर करली हमरा बीबी कॉलेज नवरंगपुर ए सेंती रंग नंबर मो संग जने थिला से रंग नंबर भाई मैरिज है कि केते वर्ष मैरिज है कि मोर कम से कम 7 वर्ष हां 2019 रे तो आनली हां 2019 रे आनली तो मैरिज हला परे ये सिंगिंग लाइन को आइलो ना तापुर माने स्कूल टाइम रो ही तुम सिंगिंग करथिलो ना स्कूल 10th जेतो पढले सेते बेले तो गाइली अच्छा तो कहा ठु देखि कि किछि इंस्पायर हे कि ए लाइन को आइलो ना निजे ही चेष्टा कलो जे सिंगर हेबा को मु तो एमतिरे केबे स्वप्न थिला गीत गाइबी बोली किरी किंतु आगरे किंते होथिला को सिंगर कार गीत सुन देला पर से किंती लोक ताको देखले हेता कि आगे माने यूट्यूब जेतो न थिला सेते बोलटु भी गाउची गीत फोटो गुटे थंबनेल रे बनेकी फोटो गुटे आरि सी गीत ना सेंती लेखि कि छाडथिले मोर गीत भी एंती बहुत अछि सेंती फोटो माने लगै किरी थंबनेल रे सेंती करके छाडथिलो सेते बोलटु तो गाइली आरि आपनकर फेवरेट सिंगर किए मोर फेवरेट सिंगर होचंती सुखदेव बारिक अच्छा सुखदेव बारिक
आमर ओडिया इंडस्ट्री रो एक्टर भितरे को हीरो आपनकर फेवरेट सिद्धांत महापात्र हीरोइन भितरे रचना बनर्जी तो डुएट सॉन्ग गाइबा को पसंद लागे ना सिंगल सॉन्ग गाइबा को नहीं एमती रे मिस तो मु सब बेले चाहे जे डुएट गाइबा पई किंतु कुकु गीत सिंगल भी गाइबा पड़ता है एमती गोटे नॉर्मल गीत कि जे कौन सी गीत मिसा गोटे 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 सिंगल गाइबा पड़ता है और को गीत को डुएट भल लागुची ना सिंगल भल लागुची सी अनुसार हमें करू गीत देखी कि सेडा ओ प्रोड्यूसर रो इच्छा रे करो ना तो निजो इच्छा रे करो निज इच्छा रे प्रोड्यूसर को पचारबो को टाइप रो सॉन्ग दरकार नहीं हमको एमती एमती कथा बोली कि कहले एमती सेंती गीत बोली कि कहले हमें सेटा को नेकी डेडिकेट करके लिखवा गाऊ अच्छा भाई गीत निजे लेखो ना तमर राइटर की अछंती नहीं निजे लेखो निजे लेखो अच्छा गुटे गीत लेखिया को मैक्सिमम केते दिन केते टाइम लागि थाए दिन तो लागबो नहीं कम से कम आधा घंटा रो घंटे मात्र मात्र की विचित्र भाई तमे माने सडनली भाबी दियो ना एबे एबे छाड़ो आगरे केंती करथिलो जेते बेले स्टार्टिंग कलो ए सिंगिंग लाइन को सेते बेले केंती करथिलो सेते बेले भी सेम से कथा मोते घरे लेखबा पई गीत बिल्कुल इच्छा लागबो हां मु जेते बेले स्टूडियो जीबी सेते बेले ही लिखबी आ गाइबी संगे 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 मोटा जो गीत रे अछि मुखुडा जेटा कहबे बस सेति के हेई गला तापरे अंतरा 1 अछि अंतरा 2 अछि सेते बेले सेटा टोटली कष्ट लागबो ना अच्छा मोटा टिके जा 10 मिनिट 15 मिनिट को आधा घंटा में जाहु से मोटा टिके कष्ट होए माने कथा कथा रे तमे गीत बनै दियो बहुत सुंदर एक्चुअली कलाकार आपको कह जाए आउ जे कथा कथा रे जाको माने माने गुड जिंस को देखि कि कल्पना करी गीत जे कर दे से कलाकार नहीं कि अच्छा भाई देखो तमे तो सिंगर हेलो सिंगिंग लाइन को जेते बेला आइलो तो भलो पाठ साठ भी पढुथिलो घर रो सपोर्ट भी थिला नहीं कि पाठ पढिबारे तमे जेते बेला ये सिंगिंग लाइन को आइलो एटा गोटे देखबा को गले अधिकांश हमर जो लोकल एरिया रो लोक कोन भाबंती सोशल मीडिया रे जे काम करो माने धरियो एबे इंस्टा हो कि यूट्यूब हो कि सिंगिंग लाइन हो जे जदी काम करबा को चाहे तो हमरो आदिवासी लोक तो आपण जानि छंती सब बेले ई सब जिंस को माने भल पांती नहीं ना सब पांगुआ धंदा एटा सब बेकार काम बोली कि भाबंती आपण को सहित आपण घर लोक ई परि व्यवहार करि छंती कि नहीं नहीं केबे नहीं हां बहुत सब ओके हम बाबा तो जेते फास्ट गीत गाइली जयपुर मोर एटा होची कथा कोन बड़मो सिंगा मु पढुथिली अष्टम रो दशम एले मेलोडी मेलोडी माने कोन अच्छा जान नथिलो किंतु एतकी जानि थिलो जे सिटी डांसर आसबे गायक आसबे एमती जानि थिली मु कोटी होतला सेतवेळ को हमर भतरा सिउनी और शिव मंदिर गोटे उद्घाटित तला मु एडवांस सुनिची मु से गीत सगड़ गाड़ी गीत सेतवेळ को नवा बार थाए नहीं से गाँ रे मंदिर प्रतिष्ठा होची सेठी मेलोडी आनबे मोर कान रे बाज गेला से कथा मोर कान रे जेतवेळ बाजला आज अछि प्रोग्राम राति रे मु कोन कली मात्र 100 टंका सेतवेळे अच्छा काई मेलोडी हां नहीं नहीं मोर हाथ रे थिला अच्छा अच्छा घरे कहले छाड़बे नहीं सेतवेळ को मोर बाइक नहीं किछि नहीं चाली चाली गली भतरा सिउनी कोडिंगा देवदरा हेई करी नहीं कि हमर डेंग पोदर डेला परे नहीं कि भतरा सिउनी अछि का को लिफ्ट मागले दो नांत लिफ्ट बाया पर तो हितली नहीं कि तारपरे भतरा सिउनी गली देखली सुगत बारिक आस्थिले एच बतन आस्थिले जगन मोहन नाग आस्थिले तारपरे एमती अनेक कलाकार आस्थिले हमर नीलकंठ बारिक जने अछंती बोबियार तांके थिले माने सेतोल को जान नथिली मु एले सगड़ गाड़ी सगड़ नहीं मजूर हमर सुगत बागे गाइले सी मेलोडी रे मजूर गीत मु चाली चाली एतकी दूर जाईची केते दूर कम से कम नवरंगपुर पाका पाकी ना सिटी गां सकाल अंधार मु चाली चाली गली एते दूर हां 4टा बेल पर पहुंचली 4टा होते 5 एंती पहुंचली तार पर एटी 10 टा पकोड़ी खाई दे नले गाड़ी खाई दे बोला पर रास्ता रे सेंती होला तार पर गली बोला पर मजूर हम सुख देबा गाइले गीत तार किति समय गला पर
ଆମର ଜଗନ ମୋହନ ନାଗ ଗାଇଲେ ସେ ଗୀତ ସେ ମଧୁର ମଧୁର କୁ ଦୁଇଥର ଗାଇଲେ ହେଲେ ଯୋଉ ନୀଳକଣ୍ଠ ବାରିକ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସେ ଗାଇଲେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମିଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି ନା ବୁଝିଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି ନା ଆମେ ଅଛୁ ନା ତୋର ସପୋର୍ଟ ନାଚ ବାକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଇଁ ଗଲି ମତେ ଚାନ୍ସ ଟିକେ ଦବ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି ବୁଝିଲି ମତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି ଚାନ୍ସ ଦବ ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ତମେ କହିଲ ସେଠି ତ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଥିଲେ ନାଇଁ କି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାନେ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ନାଇଁ ମତେ ଗାଇବା ନିଶା ଧରିଛି ମୁଁ କେମିତି କରି ଗାଇବି ସେଇ ନିଶା ଧରିଛି ତାରପରେ ଗଲି ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମର ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ବାଲାକୁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହବ ନାହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖରାପ କରିଦବ ବୋଲେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖରାପ କରିଦବ ବୋଲେ ତାରପରେ ନାଇଁ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲିଲି ମୁଁ କାହିଁ ଡାକି ଦେ ଗଲି କୋଉ ଗୀତ ଗାଇବା ଭାଇ ବୋଲେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ବୋଲିଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତଟା ଭାଇ ହେଲେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି ଆମର ସେ ଅଙ୍କ ଲୋକ ଗାଇଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ବାରିକଟା ଗୀତ ଗାଇଲେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆହୁରି କେମିତି ଡବଲ ତ ଗାଇ ହବ ନାହିଁ ବୋଲିଲେ ତେବେ ମୁଇଁ କହିଲି ରାଗ ଲାଗିଲା ମତେ ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚିଣ୍ଡେଇକି ଆମେ ଆଣିଛୁ ବୋଲି ବାକି ମୁଁ ତ ଯାଇନା କେମିତି କରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରେ ମୋର ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେଇକିରି କିନ୍ତୁ ମଧୁର ମଧୁର ତ ସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଗାଇଲେ ଜଗନ ମୋହନ ନାଗ କଣ ପାଇଁ ଗାଇଲେ ବୋଲିଲି ମୁଁ ସତ କି ନାଇଁ ଜଗନ ମୋହନ ନାଗ କଣ ପାଇଁ ଗାଇଲେ ସେମିତି ମୁଇଁ ମିଶା ନୀଳକଣ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଗାଇଲାଟାକୁ ମୁଇଁ ମିଶା ଗୁରୁତର ଗାଇବି ବୋଲିଲି ପରେ ଠିକ ଅଛି ଜବରଦସ୍ତ କରି ମତେ ଷ୍ଟେଜରେ ଚଢ଼ବାକୁ ଦେଲେ ଯେମିତି ଗାଇଲି ସବୁ ଚକିତ ଭାୟା ଯେମିତି ଗାଇଲି परफेक्ट गाइली तारपरे प्रोग्राम माने बुलेले मते प्रोग्राम माने बुलेले सालूर मालकानगिरी एमती सी टीम रे बुलली तारपर सकाळ पाइलारु स्टूडियो गली जगनमोहन नाग सहित अच्छा जगनमोहन नाग सहित गली ना एतकी टावर दे बोले हां जयपुर गला परे हमरो किसी म्यूजिक रे मोटा के तोर को गाइबी बोलली तोटा लेखा है नहीं तो स्टूडियो खाली देखेबा पे आछि बोला जगनमोहन मुई तो लिखिछि गीत हां बोलली हां लिखिछि काई केंती गीत गाई देली को गीतटा थिला टिके सुनाइबे की से गीतटा गीत गाई देली तनाना न मुई गीत गाई देली तनाना न मुई मोरो गीत चने सुना का मुई डोंगरा करिया राम पिला रानी गाइला गीत लो सुना का मारन मुई डोंगरा करिया राम पिला रानी गाइला गीत लो सुना का ई गीत बढ़िया अछि बोले माने तमर निजर फीलिंग को नेगिर गीत कर बने देली तापरे तू लिखतिलो मु तो लिखली से सेती सिना गाई देली केंती करबी हां बड़पन बाबरे केंती करबी आगो हां तारपर बसली एंती सेंती करी अंतरा पंतरा लेखि देली सेटा मोर फर्स्ट गीत केसी स्टूडियो रे केसी म्यूजिक रे तार केतटा गीत माने घुरी बोलुची सेटा को टोटल गीत हां टोटल गीत तो मोर 2500 प्लस थी अच्छा अच्छा तो एते भितरु हिट गीत केतटा थी हिट गीत हमर माय नेम इज पोलाद गीत टोटल अच्छा पोलाद गीत टोटल हिट मोनो माय नेम इज पोलाद से गीतटा आपन को थिला हां 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 अच्छा अच्छा तापरे तापरे लक्ष्मी बस भी आपन गाई हां हां ओ छोड़ी थिली टिके तापरे हमरो डबल बीता अच्छा मोनर मोइना एमती पोलाद पिला लकीनाथ टोकी भाई लकीनाथ एमती अनेक गीत अछि जेटा कि अच्छा ये सब गीत जते भी हिट गीत अछि सब निजे लिखिछो ना ओ राइटर के थिले ना मु निजे का निजे लिखि भाई मु गुटे कथा कहबी धरिनियो मते नै गिर गुटे गीत करो बोले संगे संग करि पारबो की काई गुटे करी जस्ट टिके बेसी कृष्णा बरा हां केडी कोरे फुटे आसे रेला चौल को देली उसना इंटरव्यू का दे आसला हमर डॉक्टर भाटर कृष्णा मको रिसा नाही हुआ तुम कहनो ना चावल काइलु बोली उसना ग्रेट भाई माने एते जल्दी कर देवाटा इटा इजी
ମାନେ ମୁଁ ତ ଭାବି ପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକରି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଫିଟ୍ ହବ ସେ ଜିନିଷ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କେମିତି କରିଦେଉଛ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ସେମିତି ହବନି କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମାନେ କେବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ କି ଅଫର କେବେ ଆସିଛି? ଆସିଛି ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଥିଲା ଗୋଟେ ସେଟା ସୁଖଦେବ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଥିଲେ ମଣ୍ଡେଇ ଗୀତଟା ସେତେବେଳର କଥା ସେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବର୍ଷ ନଥିଲା ସେ ଟାଇମର କଥା ସ୍ୱରୂପ ରାଜକରିଆନ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ। କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୀତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାଇଛ? ସମ୍ବଲପୁରୀ ବେଶୀ ନାଇଁ କଣ ଗାଇବ 2ଟା 3ଟା ଗାଇଛି ସେଟା ଆମରି ପାଖରେ ବୋଲନି ସିଆଡେ ଆମର କୋରାପୁଟେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା ଯାଉଥିଲୁ ତ କରିଦବା ବୋଲ ଆମର ମଣ୍ଡେଇ ଗୀତ ରାଜକୋଟରେ ସେଠିକି। ଆଚ୍ଛା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଆଉ ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଯୋଉ ଗୀତ କୋଉ ଗୀତଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଗାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ? ଯେହେତୁ ଆମେ କୋରାପୁଟ ମାଟିର ଲୋକ କୋରାପୁଟିଆ ଗୀତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ। ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ କାହିଁକି କୋଉ ଗୀତ କେମିତି ନାଇଁ କି ନାଇଁ ତ ସବୁ ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଶୁଣୁଛୁ ହିନ୍ଦୀ ଶୁଣୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶୁଣୁଛୁ ଆହୁରି କୋରାପୁଟିଆ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ବି ପାଉଛୁ ଭଲ କଥା ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆପଣ ତ ଜଣେ ନବରଙ୍ଗପୁରିଆ ସିଙ୍ଗର କଳାକାର ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କି ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାକାରଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ? ସେଟା ଭାବବା ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କେବେ ସେମିତି ହେଇନାହିଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି? ହଁ ହଁ ଠିକ ମିଳିଛି କାହିଁକି ମୋର ଲାଇଫରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ କାହିଁକି କହିବାର ନାଇଁ କି ଯୋଉଟା ଯଦି ଘଟିଥିବ ସେଟାକୁ କହିଲେ ହବ ମୋର ଲାଇଫରେ ତ ସେମିତି ଘଟି ନାହିଁ ନା ନାଇଁ କି କାହାର କେମିତି ଆଉ ଆଉ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କର ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି କୋଉ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯାଅ? ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲେ ଆମର ଇ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଯାଇଛି କୋଟପାଡ଼ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଳେ ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ଆରେ ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଏ ନାହିଁ ଆଗରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ସାଲୁର ପାଲୁର ମାଲକାନଗିରି ଏଗୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲି ଏବେ ନାହିଁ ଏବେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଇନକମ୍ ମାନେ ପଇସା ଭଲ ମିଳେ ନା ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଅ? ପଇସା ପାଇଁ ଯାଅ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକା ଆମେ ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ ଆମକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଲୋକ ଜାଣିବେ 4 ଲୋକ ଜାଣିବେ ଭାଇ ଆସିଛି ସେତିକା ପଇସା ଗୀତ ଗାଇଲେ ମିଳିବ ଯୋଉ କାମ କଲେ ବି ପଇସା ମିଳିବ ହଁ କି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ଲାଇନରେ ଆଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତମର କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁର ନାଁ ଟିକେ ରଖିବି ନାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଟିକେ ରଖିବି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶା ଗର୍ବ କରିବେ ବାବା ମିଶା ଗର୍ବ କରିବେ ସେ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଆର ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତାହେଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବି ତ ଥିବ ନା ତ ଆପଣ କେତେ ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି ଏତିକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଧରିକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇକି କେତେ ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି? ସେଟା ତ କହି ହବ ନାହିଁ ଅବଭିୟସଲି ଟିକେ ଅନୁମାନିକ ବୋଲେ ଏତେ ସାରା ଗୀତ ମୁଁ କେମିତି କହିବି କୋଉ ସମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ କୋଉ ଗୀତରେ କେମିତି ଏବେ ଗୋଟେ ଧରି ନିଅ ମୋର ଗୋଟେ ତମେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଦେ ଗୀତ ହଁ କେତେ ଦେବୁ ସେ କହିବ କେତେ ଦେବି କହିବ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମାଗୁଛି ତାକୁ ଆର ମାଗିବି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟାକୁ ତୁ ଦେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଦେ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି କ'ଣ କର। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାନେ ସାମନା ବାଲା ଯାହା ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହୁଏ? ଗୋଟେ ଗୀତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଆମର କୋରାପୁଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୀତ ଆପଣ ମାନେ ତ ଗୀତ ଯୋଉ ରିଲିଜ କରନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଗୀତ ଡୁଏଟ ସଙ୍ଗଟା ଧରି ନେଉ ଡୁଏଟ ସଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? এটা ফিমেল সিঙ্গার মানে এটি ডুয়েট সং जो सिंगर को देखिकी ସେଟା
प्राइस टा कह हबो बोला कथा माने को सिंगर केते नउची से हिसाब रे गुट लोक गीत कहले नै ताकू नवा बोले 4 ना अधिक लागबो ताकू कहले कम लागबो सेमती एमती करके से 5000 हे दिबा आरे अच्छा 5000 भीतर हे जाउची गुटे गीत हां बहुत बढ़िया आ आगरे आगर आगे भी तो गाई चोगटे 5 वर्ष तोलर कथा आगरे केते खर्च होतिला आगरे आगरे ठीक अधिक होतिला एबे टिके कम कम जे सुनतु आगरे अधिक खर्च होतिला आ सिस्टम तो सेम आका अछि आगर सिस्टम सेम अछि किंतु पर गुटे जिंस मु आपन को पचरिबी आगर गीत जते आमे 5 वर्ष तोलर गीत आमे सुनिबा एबे बेसी गीत हिट चली आ एबे का गीत काहे की हिट हे पार नै आ रीजन टिके कहबे रीजन कोन कहबी एबे पानी मार देला खेचो बारबे कि नै बुदु बादा हिबाट पर सेडे बात छंती कि नै सेंती जेतेबेल नै कि कोरोना हैला कोरोना कोविड टाइम पर कथा कोविड टाइम रे जेतेबेल हैला से कंटिन्यू 2 वर्ष हैला कि नै कंटिन्यू गुट गीत गाइने 2 वर्ष में काहे की गाइली नै एबे हिट न हबार कारण मिसा होती को गीत को गार गीत नै मते कहबे आपण बोजार पाई गीत दियाली पाई गीत नादराणी पाई गीत का दचा क्रिया पाई गीत अनेक सिंगर के जदी का सहित ब्रेकअप हे गला वाला तार सहित गीत हां हैं सी लागी केते सुनबो लोक सी हिसाब रे हिट होने कोरापुरे संगे बेते सही को कि 1000 को गोट दुईटा होची एबे अच्छा मु आपन को ए जो कथा रे गुटे कथा आपन को पचारिबी देखंतु भाई आपन माने को बहुत सिंगर अछ भलो भलो सिंगर अछ ए जो जनकर ब्रेकअप को नै कि जनकर लव मैटर को नै कि आपन माने जते बेले गीत करो तो ई सब जिंस करिवा कोन ठीक हुए होची तो आपन माने कोन पाए कोन तो निजे जानत ठीक नै तो आपन माने कोन पाए जनकर इज्जत सहित एटा इज्जत सहित खेलेला कथा होची ना नै हां हां ठीक कथा ना तांकर भी भोणी होची हमर भी मा भोणी होचंती बाकी मु से सब गीत गाय ना ना आपन को मु कहू नै पर आपन को मु जस्ट पचारुची जे आपन माने ई सब जिंस करूचंती कोन पाए खाली सामान्य पैसा पाए ना कि सेंती आके तो होची आरे पैसा पाई बोले गायबाटा ठीक नै काहे कि ना तार भी इज्जत अछि तार भी मान अछि सेंती सेम बाकी गायबा लोक गाउछंती नै कि बाकी मोर मतरे भी एटा भल न खराब बहुत खराब कारण रे गायबाटा एटा बहुत खराब एटा माइक लगे गिरी काली के बजार आए आशा तो एंती बोलला पर तो प्रचार पाए का गीत करा होची काहे कि कार कारण को कारण सी हिसाब तुम बैकअप करा करे थी बाकी सेटा को तो गीत रे हम डेडिकेट करी गाय देला होबो नै ना 1000 लोग देखले सुनले सेटा केते बड़ कथा लास्ट को सेंती इकरी विश्व इकरी लोक माने कोन नै कोन बहुत जगह रे सेंती ही जाउची जदी जनकर ना बदनाम ही जाउची से विश्व खाई कि आत्महत्या कर दोची कि फांसी लगाई दोची कोन दुनिया प्रकार ही जाउची आपण माने सिना पैसा केवल 2 पैसा रोजगार कर दोचंती गीत गाई की पॉकेट पुरले हे गला किंतु सामना वाला को केते बड़ प्रॉब्लम रो सामना करबा को पड़ुची पड़ी थाई ना नहीं आपण माने दया करी मो तरफ मु आपण मान को रिक्वेस्ट करूची प्लीज ए सब कंटेंट करो नाही काहे ना बोले जण आपनकर पेट पाई बोली कि जनकर जीवन सहित खेलिला परा कथा सेम ना ठीक कथा अच्छा भाई माइंड करो नहीं मु आपन को कहि देली ई विषय रे तो मोर कहबा कथा नथिला किंतु मते किछि लोक कहि थिले ए विषय रे किछि कथा हमको जानबा को आमे जानबा को चाहू छु बोली सेति पई ही मु आपन को ई क्वेश्चन ता पचार देली तो अच्छा भाई आमे सुनिथिलु आपनकर गीत गोटे बहुत हिट चली थिला से गीत टिके हमर दर्शक मान को टिके दया करी तांकर मनोरंजन सकासे टिके गाइबे की हाजुरे माजी दिए लिखाया सतरा घरे बेला बेली अलफ्ती आर पड़ी निकराले एंती एती मन अछि एते भी नहीं एते केते केते गीत केंती करी डबल बीता मिसा डबल बीता गीतटा होची ए बुदरी बहू तमे कौन कौन लगाया तस कमई डबल बीता तोमर गाय केटली आसावे तुम बेड़ाई काढ ए देना जाओ जाओ आसावे तुम के मेरे केटली तुम इवन तने नहीं हुआ बे फीमेल कहबा मुई केते करे कोई भी गा कोई भी गा कोई भी गा ए बुदरी बहू एंती
ଏତେ ବି ମନେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା, ରାମ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରେ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ କୋରାପୁଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅନେକ ଫିମେଲ ସିଙ୍ଗର ବି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଫିମେଲ ସିଙ୍ଗର ସହିତ ଡୁଏଟ୍ କରିବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ? ମତେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଗାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଅଲୱେଜ ଫେଭରେଟ ହଁ ମୋର ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଡୁଏଟ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା କିରଣ ବି ତ ଅଛି ହଁ ଜଣା ହଁ ପଡୁଛି। ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କିରଣ ମ୍ୟାମ୍ ସହିତ କେବେ ଗାଇଛ? ହଁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି କେମିତି? ଭଲ ଯୋଡ଼ି ବି ଭଲ ଠିକ୍ ଆପଣ ଫେଭରେଟ ପଚାରିଲେ ହଁ କହିଦେଲି ହଁ ଏମିତିରେ ବି ସମସ୍ତେ ବି ଫେଭରେଟ ହଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ହଁ। ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଗାଇଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଆଉ ଦେଖ ଆମର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଅଛି ହେଲେ କେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେଠିକାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ ରିଦମ୍ ଫିଦମ୍ ଏସବୁ ନେଇକି ମାନେ ଭଲ ଥାଏ ବୋଲେ କେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଜେବିଆର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଜେବିଆର ପ୍ରଡକ୍ସନ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହଁ କି ଜେବିଆର ସହିତ ଆପଣ ହୁଏତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥାଇପାରନ୍ତି ନା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଜେବିଆର ଷ୍ଟୁଡିଓଟା ହଉଛି ଭଲ କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଅଛି ଯାଦବ ଭାଇ ସିଏ ବି ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ଦବ ଦିମାଗ ଖରାପ ମାନେ 10 ମିନିଟ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ କରି ଗାଇବେ ନା 10 ମିନିଟ ଗୋଟେ ଗୀତ ସେଠି ରେଡି ହଁ ଯଦି ଡୁଏଟ୍ ସଙ୍ଗ ଡୁଏଟ୍ ସଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ ସାର୍ କିରଣ ନାନୀ ସହିତ ହେଲେ 10 ମିନିଟ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ରେଡି 10 ମିନିଟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଏତେ ସ୍ପିଡ ମ୍ୟୁଜିକ କମ୍ପୋଜ ଯାଦବର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଠି। ଧରିନିଅ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାୟଗଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଳାକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ନା ସବୁ ଗୋଟେରେ ରହିକି ଆମେ ଭାଇଚାରା ରଖିବା ବୋଲିକି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ଗୋଟେରେ ରହିକି ଭାଇଚାରା ଥିଲେ ହିଁ ଭଲ। ଆଗରେ ତ ଗୋଟେ ଥିଲା ନା କୋରାପୁଟ ଏବେ ସିନା ଅନଡିଭାଇଡେଡ କୋରାପୁଟ ଆରେ ରାୟଗଡ଼ା ଆମର ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ହେଇଛି ହଁ କି ନାଇଁ ସେମିତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାର ଛୁଆ ପରି ଅଛୁ ଆଗରେ ଯେମିତି ଥିଲୁ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆରେ ମୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାନଙ୍କ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ମିଶିବିଡ଼ି ରହିବାଟା ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ତ ଗୀତ ବହୁତ ଅନେକ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକୁ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ପିରିୟଡରେ ନବରଙ୍ଗପୁରିଆ ଗୀତ ବୋଲିକି ଲେଖିବେ ନା କୋରାପୁଟିଆ ଗୀତ ହିଁ ଆପଣ ଟାଇଟେଲ ଦେବେ? ଅଲୱେଜ କୋରାପୁଟିଆ ସଙ୍ଗ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବେ ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ କଥା ଗୀତ ଗୋଟେ ଆମେ ମନେକର ଗାଇବା ପାଇଁ ଗଲୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ ନବରଙ୍ଗପୁରିଆ ଗୀତ ମାନେ କି ଗୀତ ଗାଇଲୁ ବୋଲେ ପଚାର ବାଲା ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ନା ନବରଙ୍ଗପୁରିଆ ଗୀତ ନବରଙ୍ଗପୁରିଆ ଗୀତ ତୁ କେନ୍ତା ଗୀତ କୋଡ଼ିଆ ନା କହିବା ଲୋକ କରନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ କୋରାପୁଟର ନାଁକୁ ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡେ ଜାଣିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କୋରାପୁଟିଆ ଗୀତ ବୋଲିକି ଆମେ ଟାଇଟଲ ଦେବୁ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ କୋରାପୁଟର ନବରଙ୍ଗପୁରର ସିଙ୍ଗର ପ୍ରାୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛିଟା କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଥାଏ ତମେ ତ ନବରଙ୍ଗପୁରିଆ ସିଙ୍ଗର ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଟାଇଟଲ ଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଏବେ ଆପଣ କି ଗୀତ ଗୋଟେ କହିଲେ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ ବାଲି ବିମଲା କୋରାପୁଟିଆ ସଙ୍ଗ ନାଇଁ ରିଲ୍ସ ବାଲି ବିମଲା କୋରାପୁଟିଆ ନ୍ୟୁ ସଙ୍ଗ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରିଲ୍ସ ବାଲି ବିମଲା ନବରଙ୍ଗପୁରିଆ ନ୍ୟୁ ସଙ୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିପାରୁନ ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରିବା କହିଲି ପରା। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଗରୁ ଚାଲିଛି କୋରାପୁଟିଆ ସଙ୍ଗ ଏକା ନା ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁରିଆ ସଙ୍ଗ ଜାଣିନୁ ମୋର ଯୋଉଟା ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେଇଟା କହୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜାଗାରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ କୋରାପୁଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆରେ ଆମେ ଚାହୁଁ ଆକା ନାହୁଁ କି ନବରଙ୍ଗପୁର ମିଳୁ ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ବାସ୍ କୋରାପୁଟିଆ ସିଙ୍ଗର ବାସ୍ ସେତିକି ଖୁସି ଆମର ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ମାନେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେତେ ବି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଛୋଟଠୁ ଧରିକି ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ରହିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନୋଭାବ ଭାଇ ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉପରି ଭାବୁଛନ୍ତି
ସେଇପରି ଯଦି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଇ ଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଯଦି ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି କୋରାପୁଟ ଟିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ହୁଏତ ଆହୁରି ତରକ୍କି ମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ନା କରିପାରେ ସାୟଦ କାହିଁକି ବୋଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆ 5G କୁ 4G କୁ ଟପିକ୍ 5G ପରେ 6G ହବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ 6G କୁ କେତେବେଳେ ବିଲଙ୍ଗ କରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ କେବେ ନାଇଁ ସେ 2G 1G ଯେତେବେଳେ 4G ସେତିକି ରେଖା ରହିଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ତରକ୍କି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୀତ ସହିତ ଆମର ଭାଷା ଆମର ଯୋଉ କଲଚର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ମ୍ୟାଟର କରେ ଭାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟିଆ ଦେଶିଆ ନାଇଁ କି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଆମର କଲଚରକୁ ଆମର ଭାଷାକୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ପ୍ରମୋଟ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷା ଆମର ଦେଶିଆ ଭାଷାକୁ କହିକି ପ୍ରମୋଟ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୀତ ହଉଛି କମେଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେଇ ସବୁ ଆମର ଭାଷାକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବା। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଭଲ ଗୀତ ଆମର ହେଇଥିବ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ନାଇଁ କି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଯେତେ ବି ଗୀତ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ହିଟ୍ ଗୀତ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ଯଦି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ ତ 10 ମିଲିୟନ 15 ମିଲିୟନ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଗୀତ 15 ମିଲିୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି। ଯଦି ଆମର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଧରିକି ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କଲେ ବି ଆମର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 15 ମିଲିୟନ ଆଇବ ନାହିଁ। ଅବଭିୟସଲି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତେବେ ବୋଲିକି 15 ମିଲିୟନ କମ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେତେ ବି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଦୟାକରି ଆମର କଲଚରକୁ ଆମର ଭାଷାକୁ ପଇସା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ କଥା କଣ କହୁଛ? ଠିକ କଥା। ତ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ କିଛି କେଡି କୋରାପୁଟିଆ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ତ କହିଲି ମୋର ପରିଚୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ତ ଆମର କେଡି କୋରାପୁଟିଆ ଭାଇ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଆଉ କମେଡିଆନ ଏମିତି ମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ବିଫଳ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଆମର ରାମ ଭାଇ ସହିତ ପଡକାଷ୍ଟ ଏଇ ସାକ୍ଷାତକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖୋଲା ଅଛି ମତାମତ ଦେବେ ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ନିହାତି ଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କାହା ସହିତ ଆପଣ ପଡକାଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଫେଭରେଟ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କର ପଡକାଷ୍ଟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ତ କହିଦେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ।